नमस्कार बंधुरा जीके बांगला ज्ञान चैनेले तोमादेर सकलके स्वागत। आशा करी तोमरा सकलेई भालो आछो। आजकेर प्रथम प्रश्न, पृथिवीर कोन देशे कोनो मस्जिद देखते पावा जाय ना? उत्तरटी हलो आसले पृथिवीते बेश कयेकटी देश रयेछे जे देशे कोनो मस्जिद देखते पावा जाय ना, जार मध्य उल्लेखयोग्य कयेकटी देश हलो भूटान, उरुगुए, एस्तोनिया, मोनाको, उत्तर कोरिया, एंडोरा, भ্যাটিকান सिटी एवं सैन मैरिनो। तबे एई देशगुलिते मुस्लिम जनसंख्या थाकलेও मस्जिद नेই। प्रश्न, मानुषेर शरीरेर सबथेके बड़ो अंगेर नाम कि? उत्तरटी हलो मानुषेर शरीरेर सबथेके बड़ो अंग हलो त्वक, कारण एटी आमादेर पुरो शरीरके आवृत करे राखे एवं एर पृष्ठेर क्षेत्रफल प्राय 20 बर्गफुट होते पारे। प्रश्न, प्रस्रावेर रंग हलुद हये जाय केन? बंधुरा प्रश्नगुली भालो लेगे थाकले लाइक करे दिओ। उत्तरटी हलो प्रस्रावेर रंग हलुद हये जावार प्रधान कारण हलो डिहाइड्रेशन, अर्थात शरीरे जलेर अभाव। ताछाड़ा किछु भिटामिन एवं ओषुध ग्रहणेर कारणे प्रस्रावेर रंग हलुद हये जेते पारे। प्रश्न, एकटी मशार जीवनकाल कतदिन? बंधुरा ठीक एई रकम आरो अजाना नतून नतून प्रश्न उत्तर जानार जन्य आमार चैनलटिके सबस्क्राइब करे दिओ। उत्तरटी हलो आसले बेशिरभाग पुरुष मशा मात्र 1 दिन थेके 7 থেকে 10 दिन पर्यन्त बाँचे एवं तारा साधारणत फुलेर रस बा अन्यान्य मिष्टि रस खेये जीवन धारण करे, किन्तु रक्त खाय ना। और स्त्री मशा साधारणत 6 থেকে 8 सप्ताह पर्यन्त बेঁচে থাকে, तबे स्त्री मशाई डिम पाड़ार जन्य रक्त खाय। प्रश्न, घिए भाजा रसुन खेले शरीरे की प्रभाव पड़े? उत्तरटी हलो घी एवं रसुन उभयई तादेर निजस्व स्वास्थ्यगत गुणावलीर जन्य परिचित। ताई घिए भाजा रसुन खेले शरीरेर रोग प्रतिरोध क्षमता बाड़ाते साहाय्य करे, हजमेर समस्या, कोष्ठकाठिन्य एवं অ্যাসিডিটি कमातेও साहाय्य करते पारे। ताछाड़ा हृदरोगेर झुঁকি कमातेও सहायक होते पारे। प्रश्न, प्रतिदिन বই পড়ার অভ্যাস করলে কি বেশি দিন বেঁচে থাকা যায়? उत्तरटी हलो विभिन्न गवेषणा थेके देखा गेछे जे नियमित बई पढ़ार अभ्यास मानुषेर दीर्घायु बा बेशी दिन बेঁচে थाकार साथे सम्पर्कयुक्त। कारण 2016 साले एकटी गवेषणाय देखा गेछे जारा प्रतिदिन अंतत 30 मिनिट करे बई पढ़ेन तारा बई ना पढ़ा व्यक्तिदेर तुलनाय गड़े प्राय 2 बछर बेशी बाँचेन। प्रश्न, कोन देशेर मानुष बेशिरभाग समय असुस्थ हये थाके? उत्तरटी हलो आसले जे देशगुलिते पुष्टि, स्वास्थ्यसेवा एवं जीवन यात्रार मान कम उन्नत थाके सेखाने जनगणेर असुस्थ हওয়ার हार बेशी होते पारे। तबे विश्व स्वास्थ्य संस्था एवं अन्यान्य आंतर्जातिक संस्थार तथ्य थेके जाना जाए आफ्रिकार एकटी दरिद्र देश सियेरा लियोन देशेर मानुष बेशिरभाग समयई असुस्थ हये थाके। प्रश्न, गिर अरण्य कोथाय अवस्थित? उत्तरटी हलो गिर अरण्य भारतेर गुजरात राज्येर जूनागढ़ जिलाय अवस्थित एवं एर किछु अंश
গির সোমনাথ ও আমরেলি জেলাতেও বিস্তৃত। তবে এই অরণ্য এশীয় সিংহ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরের প্রশ্ন, মাছের মাথা খেলে কি কোনো উপকার পাওয়া যায়? উত্তরটি হলো মাছের মাথায় প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, ভিটামিন এ থাকে, ফসফরাস, ভিটামিন ডি, আয়রন, আয়োডিন, সেলেনিয়াম এবং জিঙ্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও ভিটামিন থাকে। তাই মাছের মাথা খেলে মস্তিষ্কের শক্তি, চোখের দৃষ্টি, হাড়ের গঠন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং সামগ্রিক শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রশ্ন, রাতে কিশমিশ ভিজিয়ে রেখে সকালে কি মিশিয়ে খেলে পুরুষের শক্তি অত্যাধিক বাড়তে শুরু করে? উত্তরটি হলো গরম দুধের সাথে ভিজিয়ে রাখা কিশমিশ খেলে। প্রশ্ন, পৃথিবীর সবথেকে ছোট প্রজাতির শিয়াল কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? উত্তরটি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট প্রজাতির শিয়াল আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ আলজেরিয়াতে দেখতে পাওয়া যায়, যার নাম ফেনেক ফক্স। তবে এই শিয়ালের বড় বড় কান সাহারা মরুভূমির তীব্র গরম থেকে শরীরকে শীতল রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া এই শিয়াল আলজেরিয়ার জাতীয় প্রাণী। প্রশ্ন, প্রতিদিন মুরগির মাংস খাওয়া কি ভালো? উত্তরটি হলো মুরগির মাংস প্রোটিন এবং অন্যান্য পুষ্টির একটি ভালো উৎস, কিন্তু প্রতিদিন মুরগির মাংস খাওয়া পুরোপুরি ভালো নয়, কারণ হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ এবং ওজন বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তাছাড়া প্রতিদিন মুরগির মাংস খেলে শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তৈরি হতে পারে, যা ভবিষ্যতে কোনো রোগের চিকিৎসায় বাধা দিতে পারে। প্রশ্ন, কোন দেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল? উত্তরটি হলো বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার জাতীয় ফল হল কাঁঠাল, যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফল হিসেবে পরিচিত। বন্ধুরা, আজ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কিছু তথ্য নিয়ে হাজির হব।